کشاورزی مشغولند. در دهه ارتوج مکتب، مرکز سلامتی، مجمع فرهنگی کاخ مادر، چند از مغازه‌ها، پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوج فعالیت می‌کنند که به مردم منفعت خوبی را فراهم می‌آورد. چنان شاعر میگوید میان کوه‌ها زیباست ارتوج، سرور بخشی همه دل هاست ارتوج. نگین تاجیکستان گویمش کم، نگین و زیب این دنیاست ارتوج. بخشیده به سالهای 2018-2021 که سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده است، پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوج که یکی از گوشه بهشت‌آسای این دیار به حساب می رود، امروز تمام سیاحان و مهمانان عالم مفتون و شیفته آن گشتند. از این خاطر ما نخست سفر کردیم و پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوج که در دامن کوه‌های فان در بلندی 2200 متر جایگیر است، آنجا رهسپار شدیم. وقتی که ما به این مکان آمدیم واقعا هم جای زیبا، جای استراحتی، تماشاباب، آب و هوای تازه. در پایگاه همه شرایط ها بهر بود و باشت و خوش گذراندن وقت فراهم آورده شده است. خواهشمندان می توانند با استفاده از خط سیرهای سیاحی پایگاه یا اینکه مستقلانه با نقلیات شخصی خود به اینجا تشریف آورند. پایگاه ارتوج در دامن کوه‌های فانی دره اورج در بلندی 2200 متر جایگیر شده است. در پایگاه برای مهمانان 3 نمود حجره‌های جایگیر شوی پیشنهاد کرده می شود. در خانه‌های علاهیده، کاتژها، در بینای اساسی و در بینای تابستانه. آشخانه پایگاه همه روزه با خوراک‌های ملی تاجیکی در خدمت مهمانان می باشد. اینچنین خواهشمندان می توانند از دیگر خدمت رسانی‌ها نیز استفاده برند، به مانند حمام، اجاره تجهیزات کوهگردی، خیمه ها، بستر خواب، مشق‌های خرسواری، راه بلد، نقلیات مسافرکش، دوچرخه‌رانی و غیره استفاده کنند. پایگاه ارتوج به مکان جایگیرشوی مفید برای استراحت کنندگان امکانیت می دهد تا آنها به کوهگردی مشغول شده تمرین بدن کنند. از پایگاه تا کوه چقورک 40 دقیقه راه است و کوه کلان در مسافه 7 کیلومتر که 3-4 ساعت راه می باشد. اینک به همصحبت ما که رئیس این پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوج می باشند، خورشید علیموف، دنیاگیر شدن ویروس کووید 19 به همه سمت‌های ساحه سیاحی، مخصوصاً سیاحی کوهی از جمله پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوج چی تأثیر رساند، ما به این سوالمان همزمان به چندین سوالهای دیگرمان ما توانستیم پاسخ بگیریم. اینک به مصاحبه ما رئیس همین پایگاه خورشید علیموف توجه نماید. من علیموف خورشید، دیرکتور اجرایی جمعیت دوره مسئولیتی محدود پایگاه کوهنوردی سیاحی ارتوج میشم. ما از سال 2005 جانب در این پایگاه کار فعالیت کرده شدیم. بعد از آوردن فعالیت در جمهوری تاجیکستان با ساحه سیاحی علاخصوص پیشوای معظم ملت خیلی توجه زیاد کرده شدند. این خود اعلان گشتن سال 2019-2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی، این خود گفته این است. پایگاه ما در بلندی 2200 متر از سطح بحر جایگیر شده است و میتواند در یک شبانه روز تا 150 نفر مهمانان داخلی و خارجی را قبول نماید. آیا همین پاندمی و همین قبول مهمانان تاثیر خود را رساند؟ بله، سال دوم است که با سبب‌های به ما معلوم، یعنی با پاندمی شماره سیاحان خارجی به مراتب کاهش یافته است و ما امیدواریم که سالهای آینده من بعد شماره سیاحان
ин пештараб афзоиш хоҳад ёфт. حالا شرایط همین پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوش چگونه است؟ چون پیشتره از فرقیتش ҳозир мо чун ман дар орзу кардам мо метавонем дар як шабонаро то 150 нафар меҳмонони дохилӣ ва хориҷиро қабул намоем. мо барои меҳмонон се намуд ҷои хоб бо се намуд ҷои хоб таъмин карда метавонем аз хонаҳои оддӣ саркарда бо хонаҳои коттеҷҳои замонавӣ ки дарунаш ҳама шароитҳои замонавӣ муҳайё аст ва инчунин мо ошхона дорем, ҳамом, саунаҳои замонавӣ. ин ҳама дастовардҳои мо на танҳо мо ва тамоми кормандони соҳаи сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарами муллои раҳмон ба соҳаи сайёҳӣ хеле ва хеле таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда истоданд, чунки соҳаи сайёҳӣ ин яке аз соҳаҳои сердаромади иқтисодиёти мамлакати мо ба ҳисоб меравад ва мо миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем. бинандагони арҷуманд, чӣ тавре ки дидед, ин пойгоҳ ба тамоми шароитҳои мусоид таъмин мебошад ва шумо метавонед инҷо бемамоният биёед истироҳат кунед. чуноне мегӯянд, шунидан кай бувад монанди дидан. чуноне Набиҷон Шодиев, як нафар шоири ҳамдиёри мо, мегӯянд: аҷаб обу ҳавое дорад Артуч, чу ҷаннат бас сафое дорад Артуч, миёни кӯҳҳои осмонбӯс мусаффо чашмаҳое дорад Артуч, мадовра якка хона дар бараш бин, ба худ чун ҳамсадое дорад Артуч. пас аз истироҳат, тамошо ва расидан ба ҳадафҳои некамон аз пойгоҳи кӯҳнавардию сайёҳии Артуч, суоле ба миён омад ки сатҳи таълиму тарбия дар деҳаи Артуч чигуна бошад. мо барои дарёфти посух ба суоламон ташриф овардем ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, ки ин бино воқеан ҳам бинои наву замонавӣ аст. соли 2016 сохта ба истифода доданд. дар ин мактаб 516 нафар хонандагон таҳсил мекунанд ва 38 нафар омӯзгорон таълиму тарбия медиҳанд. ин муассиса дорои китобхона, кабинети фаннӣ ва дигар шароитҳои хуби корӣ мебошад. ман Розиқ Хаим Қаимович, муовини директор оид ба таълим дар мактаби таҳсилоти умумии миёнаи рақами 18 деҳаи Артуч, ҷамоати диҳоти Рӯякӣ, шаҳри Панҷакент. дар муассисаи шумо чанд синфхона мавҷуд аст? муассисаи мо дорои 19 синфхона ва 22 синф мебошад. дар кабинети фаннӣ ҳам доред? кабинети фаннӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ, инчунин кабинети химия ва физика дар мактаби мавҷуд аст. китобхона мактаб дорои як китобхона ки теъдоди китобҳош зиёда аз 4000 китоб мавҷуд аст дар китобхона. дар соли хониши 2020-21 чанд нафар хонанда таҳсил кард? соли 2020-21 дар мактаби мо 516 нафар хонанда таҳсил мекард. чанд нафар омӯзгорон фаъолият доштанд? дар мактаб 38 нафар омӯзгор фаъолият дошт ки аз ин 14 тояш занҳоянд. бинои нави мактаби шумо соли чанд сохта шуд ва чӣ қадар маблағ масраф шуд барои бунёди ин бино ва аз ҷониби кӣ маблағ гузорӣ карда шуд? албатта бо дастгирӣ ва ташаббуси бевоситаи ҷаноби олӣ баъд аз истиқлолият дар мактаби дар деҳаи мо мактабе сохтам ки дорои 6 синфхона ва китобхона, инчунин идораи директор ва идораи муаллимон мавҷуд аст. ин бай соли 2014 ба истифода дода шуд. иштироки хонандагони шумо дар озмунҳои шаҳрии вилояти ҷумҳурӣ чӣ гуна аст? хонандагони мо ҳайваса дар озмунҳо иштирок менамоянд, махсусан хонандаи синфи 8 мисол синфи 9 гузашт Норух Соҳибҷон 2 сол боз дар озмуни фуруғи субҳидонаи китоб аст иштирок мекунад ва ин сол аз озмуни шаҳрӣ ҷои аввалро иштирок кард.
дар давоми 30 соли истиқлолият муассисаи шумо ба чӣ дастовард ҳимоят гардид? нигоҳи шумо, нигоҳи шахсии шумо дар бораи асотидаи истиқлолият дар соҳаи маориф? албатта дар давоми истиқлолият ва хеле муваффақиятҳо ноил гашт мактаби мо. хонандагоне ки мактабро тамом мекарданд қисми зиёд ҳар сол зиёда аз 50% онҳо дар мактабҳои олӣ қабул мешаванд. чанд соле ки як 7 сол боз тавассути маркази миллии тестӣ ба мактабҳо дохил мешаванд. дар ҳамин сол 34 нафар тамом кард ки аввалин 18 нафараш тавассути маркази миллии тестӣ ба мактабҳои гуногун, мактабҳои олии гуногун қабул шуданд. имрӯз читоре ки мушоҳида мекунем дар мактаби муассисаи шумо корҳои таъмири рафъи ҳисоб аст. маблағгузории ин корҳо аз ҷониби ки аст? маблағгузории ин корҳо асосан аз тарафи асосияти падери модарон ки роҳбарашон сайфиддинов насриддин мебошанд бо ташаббуси дастгирии ҳамон кас аз падери модарон ва соҳибкорон маблағ ҷамъ мекунанд ва ба ҳамин корро мекунанд. ва инчунин аз ҳисоби маблағҳои дохилии мактаби низ ҳамин таъмир рафта истодааст. пас аз ба навор гирифтани муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 аз маркази саломатии деҳаи артуч низ дидан намудем. маркази саломатии деҳаи артуч низ дуошёна буда тамоми шароити кориро доро мебошад. 8 нафар табибон кору фаъолият мекунанд. 22 ҳуҷраи корӣ мебошад. сартабиби ин деҳа худоёров холмурод барои саломатии мардуми ин деҳа хидмат мекунанд. ман директори маркази саломатии деҳаи артуч худоёров холмурод қудратович. шумо дар ин вазифаи худ муддати чанд сол аст фаъолият мекунед? 24 сол. 24 сол аст фаъолият мекунед. ин биное ки айни ҳол мо шумо қарор дорем, мебинем ки бинои замонавӣ аст, шароитҳояш ҳам хуб аст. хуб дар бораи шароити ҳамин бино камакак маълумот диҳед ва лутфан бинависед ки ин бино кай боз фаъолият кардааст? кай сохта баистод? аз 10 майи 2006 то инҷониба ин бино корбарӣ мекунем. хуб дорои чӣ шароитҳо аст? тамоми шароитҳо қариб ки шароитҳои тиббӣ мавҷуд аст. кабинети хатна, кабинети доц барои ҷамъоварии балғам, барои хатна гурзонан, кабинети мкб барои кӯдакоя имгузорӣ кардан, кабинети момодоя ҳаст бо модару кӯдак таълиму тарбия мегирану дарс мегузоранд. баъд кабинети омилашонӣ ҳаст вақте ки кӯдакҳо бемориҳои дарунравон мешаванд, об чакон мешавад. ва дуюм этажаш бино барои рӯзона беморон омода табобат мегиранд, баъд бегоҳ ба хонаҳошон мераванд. дар як вақт тақрибан дар як рӯз чанд нафар ба шумо муроҷиат мекунанд? то 40-48 чил чанд? 40-48 нафар дар як рӯз. агар рӯзое ки мкб бошаду рӯзои мани миллӣ ва чи бекиркартонӣ бошаду витамини А бисёртар мешаванд. кӯдакҳо то 300 то 120 нафар ташриф мебиранд. соати фаъолияти шумо аз чанд то чанд аз аст? соати 8 саат то 5 бегоҳ ҳама вақт одам ҳастанд? ҳама вақт ҳастанд. давоми 30 соли истиқлолият шумо чӣ тағйиротро мушоҳида кардед дар ҳамин соҳаи тандурустӣ ки шумо ҳам ба ҳайси корманди ҳамин соҳа ҳастед? чӣ пешравиҳоро мушоҳида кардед аз он ҷумла дар деҳаи худ, дар ҷои кори худ? албатта пешравӣ мӯл аст. дар даврае ки солое ки ман нав кор омада будам, солаи 97, қариб ки ягон имконият набуд, даже кабинетҳо набуд ки кор кунем. ягон бемор карта надошт, ягон тасаввурот надоштем, ягон анҷом, ягон асбоб набуд. то солаи 2000 ман хубтар медонам ки шароити вазъин буд. баъди 2000 чӣ қадар тағйирот, чӣ қадар беҳбудӣ, чӣ қадар аппаратури нав, чӣ қадар мошин надоштем, мошинёри таъҷилӣ соҳиби мошин шудем, соҳиби ЭКГ шудем. ҳай бисёри чизҳо қариб ки خلاصه که دستاوردها زیاد است. моро раиси деҳаи артуч роҳбаладӣ намуданд. мо роҳ пеш гирифтем ба сӯи маҷмаъаи фарҳангии кохи модар ки ин кохи модар низ барои тӯю маъракаҳо, нишасту маҷлисҳо тӯҳфаи хуби дастоварди истиқлолият мебошад ки ин маҷмаъа низ яке аз иншоотҳои бахшида ба 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. чун мегӯянд ин бино бинои кӯҳна ва таъмирталаб буд. мо бо мардум
дар якҷоягӣ бо маслиҳату машварати ҳамдигар чунин маҷмӯаеро обод намудем ки имрӯз барои мардум хидмат мерасонанд, мегӯянд ҳамсӯҳбати мо. инак мусоҳиби мо аз ин маҷмӯа барои шумо иттилоъ медиҳанд. ман сайфиддинов насриддин, раиси маҳаллии деҳаи артуч, ҷамоати рӯдакӣ. ин биное ки ҳозир мо дар инҷо истодем бештар клуби колхоз буд бо раи халқ, дастгирии халқ. мо ҳамина ба он хотир сохтем ки ҳамин ҷои ҷамъиятӣ барои гузарондани тӯй, маърака, маҷлису ҳамин чизо ин ҷойро сохтем. ин ба хотире ки халқ истифода бирад. ба ҳамин хотир ба сеюмум солгарди Республикаи Тоҷикистон мо аз номи мардуми Артуч, ҷамоати рӯдакӣ ба ҷаноби олӣ муҳтарам пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён мекунем ки ҳамин чизоро ба мо имконият доданд, сохтем. яке аз бахшҳои дигари ин барнома оилаи намунавӣ мебошад ки мо ба манзили яке аз истиқоматкунандаи ин деҳа ба хонаводаи Сайфиддинов Насриддин ворид шудем ва бо аъзоёни аҳли оилаашон доир ба зиндагӣ, рӯзгор ва кору фаъолияташон суҳбате оростем. ман Сайфиддинов Насриддин, сокиндии деҳаи Артуч, ҷамоати деҳоти рӯдакӣ. соли 1973 мактаби деҳаи Артуч ба номи лоҳотӣ тамом карда, баъд аз он 73 то 76 дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат карда, баъди 2 соли хизмат омада ҳамчун ҳисобчӣ дар бригада ҳамчун ҳисобчӣ кор карда 8 сол. баъди 8 сол сардори бригада шуда, 8 сол сардори бригадир шуда кор кардам ҳамин қишлоқ. баъди бригадира 8 соли дигар агроном шуда кор кардам. ман совхозтехниками ба номи Кӯйбишева, ба номи Кӯйбишев тамом кардам. ихтисосам агроном. то ҳамин чиқота баъд аз вай шудам 10 сол дар соҳаи энергетика кор кардам. ҳамчун назоратчӣ шуда дар ҳамин деҳаи Артуч мадори як хона ҳамчун назоратчӣ 10 сол кор кардам. баъди аз он соли 2019 ба нафақа баромада ҳамин дама нафақа худ. соли 1970 оиладор шудем. соҳиби 6 фарзанд, 4 духтар, 2 та писар, худои шукр 16 та набира. писаром яктеш дар душанбе соҳаи павильон юрист кор мекунад, якти дигиш дар Москав, духтаро 4-аш ба шаҳвар баромадагӣ. ҳамин 6 фарзанде ки дорам ҳамаш оиладор. соҳиби зиндагии худ ҳастанд. худи худаш. сабаби якҷо шудани шумо бо ҳамсаратон кӣ буд ва ё чӣ буд? сабаби ҳамсар якҷо шудаи мо падару модарам. бо интихоби падару модар якҷо шуд. интихоби падару модарам. хуб, оё шумо яъне ки розӣ будед бо якҷо шудан бо ҳамсаратон, бо интихоби падару модар? мо ки якдигар ки розӣ будем ки оиладор шудем. бо розигии тарафайн. хуб, аз давраи гузашта каме қисса кунед. дар оғози зиндагиятон чӣ гуна буд? имрӯз ки мебинем соҳиби як зиндагии ободу озод ҳастед. ҳамн вақте ки мо шудем то инда мо соҳиби зиндагии озод ободем. ягон вақт байни якдигар ҳаркаша накардем, байни якдигар ягон гапу гузор накардем. то ҳамин дама зиндагӣ карда омадасем якҷоя хуш хурсонда ба иҳотаи набираҳо, келинҳо, бачаҳо. мо шукри истиқлолият мекунем, шукри муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ки мо ба озодӣ додан чӣ ки хоҳем зиндагӣ мекунем, хушу хурсандона зиндагӣ пеш бурдосем, ваи озод беғам ғусса динамо пур зиндагӣ карда гаштем. чӣ таври худи шумо хуб медонед, таҷрибаи шумо бештар аст бар аз соҳиби истиқлолӣ дар даҳаи 90, яъне даҳаи охири асри 20
тоҷикистон ба мушкилот дучор омад. дар он ҳангом зиндагии оилавии шумо чӣ гуна буд? Оё азобҳо, камбудиҳо буданд? باور کنید من که همچون دیقون برگدیر بودم در همون دورش هم خیلی عذاب بود و اون عذاب بی پیشترن حاضر در دوره استقلالت خیلی بهتر شد، خیلی زندگی خیلی بهتر شد. اون وقت بود عذابش بود، کمبودیش بود، لیکن حاضر خیلی بهتر شدن. بعد از اون که بچه‌ها کلان شدن، چون کلان شدن با هم استقلالیت که شد، مثلا دولت زمین داد، زمین پرزیدنت داد، زمین سهم داد، کار کرده خودش ما همه سال زمین. فرقیت زندگی دوران استقلال رو شما در چی می‌بینید از دوران شوروی؟ فرقیت دوران شوروی همین که دوره شوروی ما وای بودیم. چه می‌گم؟ آزاد نبودیم. حاضر در دوره استقلال ما آزادیم. ما چیزی که می‌خوایم می‌کنیم، می‌گیریم، زندگی می‌کنیم و کار می‌کنیم. امروز مناسبت شما با کلین‌ها چگونه است؟ مناسبت کلین‌ها با اویله شما چگونه است؟ مناسبت من با اویله کلین‌ها همه وقت خوب است. آیا فرزندانتان را شما با خواستشان اویله دار کردید یا با خواست خودتان؟ اینش با خواست خودم. با خواست خودتان. فرزندان قبول کردن. خب شما با نفرانی که مثلا اویله دار جوان هستند، اگرچه میخوان مثل شما اویله خوشبخت بنیاد کرده باشند، چی مسئله میدید؟ برای بنیاد کردن اویله خوشبخت بیشتر چی لازم است برای اویله خوشبخت بنیاد کردن بسیاری همدیگر فهمی. باید زن و شوهر همدیگر فهمد. همدیگر که فهمید، زن و شوهر چه میگن؟ قدیم به جفتی گاو میگویند. همین دیوگه که گردنش میکشه کرد، باید که زن و شوهر برابر اگر هوای کشد زندگی برابر میرد. اگر یکیش نکشاده و ترمز کند، اوجه زندگی دیگه خیر میرد. باید که برابر هر دی برای کشد. معلوم میشود که از چطوری که از سرجمی از اویله شما مشاهده میکنیم، شما با فرزندان خود تربیت خوب دادید، وگرنه نمیتوان که این گونه اویله را سرجم نگه داشت. راه درستی تربیتی که شما به فرزندان دادید کدام بود؟ با کدام راه تربیت میکردید؟ راه درستی که من به فرزندان دادم از پدرم. وقتی که من بچه بودم، پدرم من به میگفتم که فرزندم، من این خیلی زندگی کردم کار، من این راه که رفتم در کار، با این راه که روید اگر زندگیتون ویرون میشن، این راه که روید زندگیتون پیش همه وقت با فرزندان با اویله مناسبت نیک، مناسبت خوب کردن کار که در زندگی در کمبودی بدون زندگی باید که طاقت کردن کار. بعضی میگن که فرزند رو اگرچه شلاق ندهی، گپ سر نزنی، از تو هراس نداشته باشد، تربیت درست گرفته نمیتواند. بعضی دیگر میگن که نباید فرزند رو با سخن نیک تربیت کرد. شما با کدام از این راه تربیت طرفدار هستید؟ من 6 تا فرزند کلون کردم. باور کنید یگون تیشه شلاق ندادم. هر وقت با راهی گپی خوب و تربیتی یگون تیشه یگون گپ یا سخت نزدم که بچه من این راه رفتم در کار، اینش راه درست، اینش راه نادرست. خب امروز شما با چی کار بار مشغول هستید؟ امروز من در دیه همچون رئیس محله شده با مردم کار میکنم. آیا برای شما حالا دوران راحتتان فرا نرسیده است؟ من در دوره راحتم فرا رسیدگی نیکی من که بیشترم همچون روبری همین قشلاقی بودم، من مردم مجبور کردن که تو باید همین کار گیری. من گفتم من سلامتی من گفتم شما بکو و نیست. من از بحری مردم که گذاشتم نتونستم، بعد همین کار گرفته حاله دوام داده استادستم. وقتی که کس با شما صحبت میکند، بار اول که ما شما رو دیدیم، از چهرهتان معلوم بود که یک انسانی با فرهنگ و با تقوا هستید، یک شخصی هستید که با مدنیت و با محبت و با معرفت بلند انسان دوستاریتان البته در بین مردم شناخته شدید. این همه چیزها رو شما از کی آموختید؟ همه این چیزها رو من از پدرم آموختم. پدری منم وقتش به همین روبری قشلاق شده، همین بریگادیر و همین رئیس قشلاق شده کار کرده. آمدگی سلامت باشید. من عبدالله بهرنسا ساکن دیه ارتش ناحیه پنجکین ولایت لیل‌نبات. سال 1974 مکتب ختم کردم، 77 اویله دار شدیم. خیلی من صاحب فرزند دریاتی دیگر زندگی کرده گشتیم. خاله جان، وقتی که شما فرض کردیم با کلینتون یا با یکی از کلینهایتون کاری رو میفرمایید که از عهده‌اش به خوبی برآمده نمیتوانند،
با آنها چگونه مناسبت میکنید؟ میگم که من راه زندگی اینه بچه من اینش کن اینه کن گوش کنم میکنم پیش رو میشه میکنم میفرمم میکنم میفرمایم میکنم از اده کاران برانده. خب شما سبب درست نآمدن مناسبت بعضی از خوشتامن و کلین ها رو در چی میبینید؟ چرا بعضی از کلین ها؟ از ناپسندی کلین ها میبینم اکثریت دادر جان. از ناپسندی که برای اون گپ در اویله همون وقت کوتاه میشود که همین گپ رهبر اویله فرمید و باید اجرا کند. اجرا که نگر گپ تکرار میشد، دلخونکی میشد، ناپسندی میشد، گپ کلام میشه بده نافهمی میشد. شما هم که دختران خود را اویله‌دار کردید. هنگامی که میشود حالتی که در خانه دخترانتون که از دخترانتون اون کمبودی سر میزند یا اون کمبودی به وجود میاد، وقتی میاند و به شما درد دل میکنه، شما چگونه با اونها مناسبت میکنید؟ خدا به شکر برجام که ما تا حالی در همین 4 دختری اویله کردگیم شکایت اویله داری نشنیدگم. خدا به شکر رحمت میگویم همون خسور خوشتامناشون. نیک اگر وقتی که اومد شکایت کرد میگم بچیم صبر کن، در زندگی گذشت کن، صبر کن، بعد خدا خواهد که زندگی پیش میره. باید صبر کنم. باید صبر کنم، همه کار از صبر. صبر که کرده خدا خواهد بر میکنه. شما برای نوخانه‌داران، برای جوانانی که میخوان اویله‌دار شوند چی مصلحت میدید تا مانند شما و همسرتان یک اویله خوشبخت بنیاد شود؟ من همین مصلحت میتونم که در اویله پیش از اون که به اویله قدم میمونم اراده استوار داشته باشد که وای سودای حیات است. مردک که استوارانه زندگی کند، به کم و کاسی زندگی مردک سر فرورند، حرمت یکدیگر نگاه دارن، یکدیگر فهم باشن. خدا خواهد بود میکنن. پیش از همه احتبار موسفیدای خانه نگاه دارن، رهبر خانه به اطاعت کند، همون کلی زندگیش پیش میرد. خدا خواهد. خاله جان، شما همین 30 سال استقلالیت به شما و اهل اویله شما چی داد؟ 30 سال استقلالیت خدا به شکر به ما همه طرف زندگی ما بهتر، شرایط زندگی ما خوب شد. بچه ها ما هر جا رفته یافته و بعد سادیم. خیلی خدا به شکر که خیلی پیشروی هست. شما از این خرسند هستید؟ ما از این خرسند. من خداوند از خدا طلبم که صلح باشد و نان باشد. چون که استاد ترسنزاده گفتن که صلح باشد بگذرد نان بیملال، در گلوی خلق در هر گونه حال. صلح استقبال فرزندان بود، خاطر جمع کهنسالان بود. صلح باشد و نان باشد و دولت استوار باشد و حکومت در پاینده باشد، دولت تاجیکان و صلح و صلاح باشد. ما شما هم خرسند زندگی داریم. اگر 1000 چیز داشته باشیم دولت نوتین باشد هیچ چیز نیستیم. و همین خاطر میخواهم که بچه ها برای راست روند زندگی خود بینن، دولت تاجیکان استوار کنن، آینده در دست بچه ها. خدا الهی میکنم استواری همین دولت باشد. سلامت باشد. همین 30 سال استقلالیت به دهی شما چی آبادکاری ها شد؟ چی پیشروی ها شد؟ همین 30 سال استقلالیت به دهی ما خیلی آبادی ها شد. مکتب نو پوشاندم، بینای مرکزی سلامتی پوشاندم، چایخانه پوشاندم. ما قریب 30 سال استقلالیت راه ما خیلی آباد کردیم. راه ما مکتب ما آباد کردیم، قشلاق ما خیلی آباد کردیم، مردم ما خیلی آبادی کردم. همه قشلاق ما در 30 سال استقلالیت خیلی آباد شده برای من عثمانه و نوریه در دهه ارتوش 2005 به همین درگاه آمده عرض شدم. من از این افتخار میکنم پدر عرض و مادر عرضی خوب دارم. بینندگان ارجمند، این بود برنامه نوبتی تاجیکستان خانه امید ما از جماعت دهات رودکی دهه ارتوش. بازدید ما از این جماعت ادامه دارد. باقی سلامت و پاینده باشد.